ଓଡ଼ିଆ ସଦନେ ବସ ବସ ଆଉ ଶୁଣିବ ପରାହାର ସଦନେ ଆସ ବସ ଶୁଣିବ ପରାହାର ସଦନେ ଆସ ବସ आज्ञा ये भारत नीला है भारत रस पुराण सुनिबे पंडित बस लिब परा सदने बस लिब परा सदने बस पचारिया पूर्व चारि पांच देवी डाकी देवी तुम देख प्रश्न करी आहे करुछि वंदना श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण कहि दब बसी कंठे किछि चरण कहि दब बसी कंठे किछि चरण कहिबाकू तब शास्त्र भरोसा नाही मोर कंठे बसी नहे पद देव बताई कर पत्र मुंजोई करी बताई पारे कर पत्र मुंजोड़ गौरी नंदन चरणे जनाण गौरी नंदन चरणे जनाण ज्ञानदाता ज्ञान देई फेण कण ज्ञानदाता ज्ञान देई फेण कण लागि जाऊ गणेश चरणे जनाण मोहर गणेश चरणे जनाण मोहर मठी मुठ पंडित हे करि पार गभीर ज्ञान भंडार हे गजानन बाबा गभीर ज्ञान भंडार भगवती नाथ को मोहर जनाण भगवती नाथ को मोहर जनाण लागि जाऊ खर मध्य प्रभु अक्षरहीन खंजीबी बोली किछि पद मु भाबई आउ खंजीबाकू मोर किछि भरोसा नाही खंजी देव हृदय रही क्षमा मागई बारे खंजी देव पयरे करुछि विनती भगवती हेन पयरे करुछि विनती
पचारिबी दर्शन पचारिबा लोक भाई नाही बड़ सहज पचारिबा लोक बंधु हे बड़ सहज आ कहिबाटा केते कष्ट मन बुहे द कहिबाटा केते कष्ट मन बुहे द खाइबा समय न तळे जाए पड़ी खाइबा समय न तळे जाए पड़ी खाइबा समय पत गाउची होड़ी गाइबा समय पत गाउची होड़ी गाइबा माई बारे भूल भाल हेबो मोर बापा भाई माने हे दोसन धरिबो गुरुजन माने हे दोसन धरिबो निज पुओ गाउची बोली भाबिबो मनर मोर पंडित मंडली की जोड़ू की कर सोना गला मारी रे देई मन कर्ण लागि जाओ सुंदर भागरे पचारिबी दर्शन केशवपुर रे मामू रे तोर पतिला केशवपुर रे मामू हे तोर पतिला दस पला रे से तोर धरा पड़िला दस पला रे से तोर धरा पड़िला पद्मपुर रे ताको विचार हेला आ लखनपुर रे तेरे तोर मरिला आहार भाव मते गबाव पाई बसी सुन बंदी आजी मो बापा भाई सोना चुखी थई थई आहे पंडिते तुम्हें सुनो खुबा केशवपुर रे चोर बसिला केशवपुर रे चोर बसिला दस पला रे से चोर धरा पड़िला दस पला रे चोर जना पड़िला पद्मपुर रे ताको विचार हेला हां लखनपुर रे से चोर मला आ सब त 10 पला पाखरे तार छक केशवपुर पद्मपुर लखनपुर 10 पला सब पाखरे भारे गाँव रा हां काटी जागा पे नाकी सी पाखरे पाखरे छ हां हला त कोन एबे तो दिबी राखी मुनि उपलक्षे धागी हरि आबी आ खासी बोदा चारटा पांचटा हो आ कोन से गाँव रा ना त कहलु कोन हले हां मु कहली बना आ चोर पस्तेला त गला ताको फांसी दिया हला हां केशवपुर रे चोर पस्तेला हां तापरे 10 पला रे पुलिस अछि 10 पला रे थाना पुलिस धरले पद्मपुर रे कोर्ट अछि विचार कले हेला तापरे लखनपुर रे ताको फांसी दिया हला कोन हेला दे मनाई कोनी आ कोन एबे देखे मामू कोन गोटे दुर्घटना हे जियो बोले ता नांडा ता गांडा पूरा एड्रेस पूरा डिटेल पूरा भाबिना नै टीवी रे न्यूज रे हां कररी कर से चोरडा जो चोरेगिरी गला से चोरडार ना कोन थियो ना संतोष बड़ोगी विष्णु बड़ोगी सोनिया साहूगी माधव बड़ोगी नहले से गंगरू बायागी नहले भिजी बाई कोन हल ना थियो तो चोरडा की कहू रे चोरडा की ता नांडा कोन चोर नांडा को देले केते पैसा दउ हां 50 टका देबोगी मोर धरे देबी जा देबी या मंडी हो हो चोर नांडा का मु कहू सुने नहले तू कहबो हां हां बढ़िया कमला विमला तो कालिका मंगला कमला विमला तो कालिका मंगला कंधुनी कामाखी गिरी सफे बसेला करुण कंठरे डाके जे कातरे कर सुदया गो किंचिते मठारे के महिमा कहि पारे गो महामाये तब के महिमा बढ़ी पारे संसाधन पालिनी शांति प्रदायिनी संसाधन पालिनी शांति प्रदायिनी शक्तिश्वर पिणी मा दुष्ट संहारिणी शंकर भाविनी गिरिराज कुमारी सरला विमला कमला तो गौरी आ शरण पादे तोरी नारायणी अरे शरण पादे तोरी चंचला चला पांगी चंद्रमौली जाया चामुंडा तर पहाड़ी दारू चंद्र हासा कहानी छोट करे बदलो महिषा चरण करुची आशा गोदाक्ष देवी
ପଚାରିବା ଲୋକରେ ବାପା ବଡ଼ ସହଜ କହିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଭେଦ ଯିଏ ଯୋ ଜାଗାରେ ହେଲେ ପଚାରି ଦେବ ନ ଜାଣିଲେ ଗାୟକ ବାୟା ହୋଇଯିବ ତୁ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଏସବୁପୁରରେ ଦେଖ ହେ ଚୋର ପଶିଲା ଦଶପଲ୍ଲାରେ ସେ ଚୋର ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପଦ୍ମପୁରରେ ତାର ବିଚାର ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରରେ ସେ ଚୋର ମରିଲା ସେ ଚୋରର ନାମ ହେ କହିବା ବୁଝାଇ ସେ ଚୋରର ନାମ ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝାଇ ରାବଣ ବୋଲି ଚୋର ତୋତେ ଡେଲି କହି ରାବଣ ତ ଚୋର ସୀତାକୁ ରାବଣ ଯେ ଚୋରାଇ ନେଲା ଲଙ୍କା କଟକରେ ନେଇ ନ ରଖିଲା କେଶବପୁରରେ ଦେଖ ହେ ଚୋର ପଶିଲା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଦେଖ ରାବଣ ପଶିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚୋରାଇ ନ ନେଲା ଦଶ ମୁଣ୍ଡ ତଳି ପୁଣି ରାବଣର ରାବଣ ନେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସଭାର ପଦ୍ମ ପରି ଦେଖ ବସି ବିଚାର କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରେ ରାବଣକୁ ସଂହାର କରିଲେ ପାଇଲା କି ମନ ଭଲେ ଗଳା ମାଳା ବାରେ ଅଣ୍ଟିଲା କି ମନ ଭଲା ରାବଣ ନା ଚୋର ଆଉ କେଶବପୁର ମାନେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଚୋର ପଶିଲା ରାବଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଲା କେହି ନଥିବା ସମୟରେ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ରାବଣ ଦଶପଲ୍ଲା କହିଛୁ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ମୈତ୍ର ବାନ୍ଧି ପଦ୍ମ ପରି ଏକାଠେ ବସି ବିଚାର କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ରାବଣକୁ ବଧ କଲେ କାଳେ 50 କାଳେ କଣ କାଲାଢିଆ ବୁଝ ତୋର ହେଲା ଯେ କଣ ମୋର ପାଇଲାନି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ତୋର ମନ ପାଇଲାନି କେତେ ଦେବ ତାର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଚୋରିକି ଖାଇଲୁ ନା କଣ କଲାନି କହୁନନ୍ତି ବାଙ୍ଗରା ଟାଙ୍ଗରା ଚୈମ ମାନଙ୍କୁ ପାରିବନି କହିବ କଣ ହେଲା କୁଆଡେ ହେଲେ ଡବାଟା କୋଠି ଦେଲେ ମୁଁ ତ ଧୁଣ ପ୍ୟାକେଟ ଖାଇ ପଡୁଛି ସତେ କିଆ ଆଉ କଣ ହଁ ଆରେ ତୁଡବା ମରା କୁରେ ମୋହି ଝୁଣା ମରା ତୁଡବା ମରା କୁରେ ମୋହି ଝୁଣା ମରା ଏ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ଏଠୁ କରୁ ଚୁହାଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ଏଠୁ କରୁ ଚୁହାଲା ଆଉ କିସ ଜାଣି ତୁରେ ଜୁଆନି ପିଲା ମତେ ସଭାରେ କହିବୁ ଭଲାରେ ବାଙ୍ଗେରା ମତେ ସଭାରେ କହିବୁ ଭଲା ଏଇଟା ତୋର ମନ ପାଇଲାନି ରାବଣ ବୋଲି କହିଲେ ମନ ପାଇଲାନି ଆଉ କିଏ ସେ ଚୋରଟା କହିବି ଆରେ କେଶବ ବଳନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଶବ ଅଟନ୍ତି କେତେ ଚୋରି ପୁଣି କରିଥିଲେ ସେଠି କାହାର ରହିଲ ପୁଣି ଖାଇଲେ କାହାର ବସ୍ତ୍ର ଦେଖ ଚୋରି କରିଲେ ଏ ଲେଖାରେ ଚୋର ହେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ହୋଇଲେ ଏ କଥା କହିଲେ କିରେ ପାଇବ ମନ ମୋର ପାଉନି ମନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହବନି ନାନୀ ପଳଉଥିଲ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହବନି ରେ କି କୃଷ୍ଣ ହେଲେ କେତେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ହଁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେଶବପୁରରେ ଚୋର ବସିଲା କେଶବପୁର ଗଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଶବ ଚୋରି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର 12ଟା ବସ୍ତ୍ର ଦହି ଲବଣୀ କେତେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଘିଅ ସବୁ ଯାକ ଚୋରିକି ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଚୋର ଦଶପଲ୍ଲାରେ କେହି ସେ ଚୋର ଧରା ପଡିଲା କୁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିନି ତୁ କହିଲୁ Lukian bawa saya sudah 2 ganda suci ke jadi salan noe khadi to guru ke moguru nabakana parida eta bai mate dor gira uni naku ha sabudin au bola mundo din bagi sa jundu auni sati e प्रचंड रे ताकू धर धाड़ा बाटी करली 5 थर पेन रे मुठी पगई आ काडी लागे मुआ करली बुढ़ा नको मुठी देला हा तो निजे कहि तो निजे कह एटा तोर नै 5-25 गोपा भाई मा माउसी जे तीरा बोलछंदी यदि मो कहबार उत्तर यदि समस्त की मन पाइला आ मन न पाइले मान खाउ तो मन यदि पाइला समस्त ताली टिकी मारी हां ताली मारिया कोन पैसा लागुची ताली मारिया कोन पैसा लागुची हां आ यदि मन न पाइला
ଟେକା ମାରୁ ହଁ ଟେକା ମାରିଲେ ମୁଁ ଶୋଇବି ଶୋଇବୁ ଯିଏ ଯଦି ଟେକା ମାରିଲେ ମୁଁ ଶୋଇବି ଶୋଇବୁ ହଁ ହଉ ଦେଖିଆ ଏଇଟା କଣ ଡାକ এটা সামান্য মোর ছোট টেস্ট পরীক্ষারে ফেল হয়ে যাচ্ছু হ্যাঁ আগু তো মোট বোর্ড পরীক্ষা তুই যাও এইটা করে কোনটা এটা জানো কোনটা এটা উকুনিটা রে হ্যাঁ মুন্ডর উকুনি উকুনি কাহিଁକି କହନ୍ତି କେଶବପୁରରେ ଜ୍ୱର ପଶିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଳ କିଏ କହୁଛି ଚୁଟି ସଂସ୍କୃତରେ କେଣ କୁହାଯାଏ କେଶ 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 ମାନେ ବାଳ କେଶ ମାନେ ବାଳ ମାଗିନା ନଗର କେତେ ବାଳ ଦେଖୁଛୁ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ହଁ ଚୋର ହେଲା କିଏ ଉକୁଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚୋର ଭଳିଆ ପଶିଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଦିହାତେ ଧରି ଚାପି ନେଉଛନ୍ତି ହଁ କିଏ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଚୋର ହେଲା ଉକୁଣି ଜ୍ୱର ଭଳିଆ ପଶି ଯାଉଛି ଚୋର ଭଳିଆ ପଶିଯାଉଛି ବାଳ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଉକୁଣି କେଶବପୁରରେ ଜ୍ୱର ପଶିଲା ଦଶପଲ୍ଲାରେ ସେ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଦିଟା ମାଗିନା ଉକୁଣି ଖୋଜା କରୁଛି ଗୋଟେ ମାଗିନା ପହଞ୍ଚିବ ଗୋଟେ ମାଗିନା ଖୋଜୁଥିବ କାଟା ପାଣିଆରେ ଧରିକି ନହେଲେ ଉକୁଣି ପାଣିଆରେ ଧରି କରୁଥିବ ହଁ ହଁ 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଏମିତି ଖୋଟୁଛି ନା ନାଇଁ ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ବାଳ ଯାଉଛି ଓ 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦଶପଲ୍ଲାରେ କୋଉଟାକୁ ଧରି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ହଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ବିଚାର ହେଲା ହାତର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଓହୋ ଏଇଠିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚିଦା ନା ଉକୁଣି ନା ଦିଦା ନିଖ କୋଉଟା ଦେଖିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଫୁଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଫଙ୍ଗା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗ ପଦ୍ମପୁରରେ ତାକୁ ବିଚାର ହେଲା ହଁ ଲକ୍ଷଣପୁରରେ ସେ ଚୋର ମଲା 2 ଲକ୍ଷରେ ମଲା ତାଇ ତାଇ ହଗେ ହଗେ ପଛେ ହଗେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ହବ ତତେ ଉକୁଣିକି ପଇସା ଦେଇ ଦେଖୁନୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା ନିଖ ଉକୁଣିକି ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ